Jannah Farisha dapat 4 flat kan hari tu? Itu. Okay, tahniah. Alright. Terima kasih Mida. Okay, so kita pergi kepada Mcbuzz yang ke-7. So, 2 Mcbuzz yang kita bagi untuk topik 5, iaitu Mcbuzz yang ke-7 dan juga Mcbuzz yang ke-9. So, kita discuss kejap dan pasal awak boleh try buat lagi sebab nak tengok sama ada awak faham betul-betul ke tak apa yang kita dah belajar dan kita dah bincangkan. Okay. Okay. Kita tengok soalan yang pertama. Boleh nampak kan? Boleh Madam. Okay. So, kita ada, dikata the dot product of two vectors. The dot product of two vectors is a vector and the cross product of two vectors is a scalar. Okay. So, awak kena fahamkan. So, I know this is something new for many of you. Maksudnya perkataan-perkataan definition yang kita gunakan dalam vektor ni agak berbeza daripada yang kita belajar dalam polinomial, algebra biasa sebab dengan orang kata function and graph sebab kita bermain dengan vektor dan vektor yang kita apply untuk awak punya syllabus ni adalah 3 dimension. So kita akan ada paksi X, paksi Y dengan paksi Z dan dia tak sama macam algebra biasa, polinomial biasa yang bila awak darabkan X dengan X kita dapat X squared. Tak, sebab dalam vektor kita ada rules untuk multiplication. Dia ada dua type of multiplication. It's either cross product ataupun dot product. So bila dia sebut dot product ni, okay, maksudnya kalau kita ada vektor A dot vektor B. Okay, so awak kena tahulah bila kita dotkan dua vektor, apa hasil yang kita akan dapat. Adakah yang kita dapat tu nombor ataupun yang kita dapat tu adalah vektor balik. M ni nombor lah sebab dia tak ada kat bawah ni kan. Ada orang kata benda lah kat bawah ni tak payah tulis pun tak apa. Tak boleh, awak kena tulis nak membezakan sama ada dia nombor biasa ataupun dia adalah vektor. So soalan saya, kalau kita dotkan dua vektor A kita dotkan dengan vektor B macam ni. Let's say vektor A tu 1, 2, 1 ini 1, 1, 1 ke? So bila kita dotkan dia, kita akan dapat nombor ke kita akan dapat vektor? Soalan saya. Dapat nombor. Kita akan dapat nombor. So nombor itulah yang kita panggil dia sebagai skala. So perkataan skala dekat sini bermaksud dia adalah satu nombor. Kan selalu guna darab dengan skala, darab dengan skala. So skala tu adalah satu nombor constant lah. Okay, saya punya OneNote crash. Sekejap, dia tengah restart. Okay. Okay, nampak skrin saya? Nampak Madam. Okay, 1 tambah 2 tambah 1. So, kita akan dapat 4. So, 4 ni adalah nombor. So, nombor atau dalam erti kata lain dia adalah skala. Nama lain dia. So, bila kita buat dot product of two vectors, kita punya hasil itu bukan vektor. Sepatutnya jawapan dia dekat sini skala. Okay. And then dia kata when we do cross product, okay, when we do cross product of two vectors, maksudnya kalau kita ada vectors ni pula, A cross B. So bila kita crosskan dua vektor, adakah kita akan dapat nombor? Adakah kita akan dapat nombor baru? Tak. Tak, kita akan dapat satu vektor baru. Kita akan dapat satu vektor baru. So bila kita crosskan dua vektor, yang kita dapat adalah vektor bukan skala. So dia terbaliklah dekat sini. So that's why statement ni adalah false, salah.
Okay, so jawapan sepatutnya the dot product of two vectors is scalar and the cross product of two vectors is vector. Okay, so ini sepatutnya statement yang betul. Okay, kita teruskan. If P dot Q equal to magnitude P magnitude Q, find the angle between P and Q. So kita pergi balik kepada formula of this dot product. So when we have P dot Q, two vectors yang kita dotkan dia adalah magnitude P, magnitude Q, cos ke sin formula dia? Cos theta. So soalan ni kata kalau P dot Q is equals to magnitude P magnitude Q, so dia nak cakap ini dan ini adalah benda yang sama lah. So apple dengan apple. So kalau kita bawa apple ni pergi sebelah, dia jadi apple over apple kan? Okay, macam tu. Okay, sebab dia benda yang sama, so saya bolehlah tulis macam ni, saya substitute kalau awak suka. And then ini apple, so yang ni kita bawa pergi sebelah. Kita akan dapat apa kat sini? P dot Q over P dot Q. Apple over apple. Kita dapat? 1. Okay, very good. 1. So cos theta is equals to 1. So theta, angle yang dia nak tu apa? Shift cos 1 lah. So bila awak tekan kalkulator, shift cos 1, awak dapat? 0. 0. So jawapan dia kosong. So this is how you do this question. Alright. Okay, next step. Next question. For what value of M are the vectors and perpendicular? So this one, we are going to use the property of dot product. So ada satu property of dot product yang saya kata sangat penting, which is if we have vector A and we dot with vector B and it's equals to 0, what does it mean? It means that A and B are Perpendicular. very good, perpendicular. Okay, so perpendicular. So this is the important properties of dot product. So now we have two vectors. Dan dia kata dia adalah perpendicular, meaning that if we dot between this first vector and this second vector, we should get 0. Sebab apa? Sebab dia adalah perpendicular. So kita dotkan the vectors. We have 2 minus M and 3. We dot with the second vector M, 1 plus M and 1 plus 2M. Okay, very easy lah. Kalau kita boleh tulis dalam bentuk matrix form ni, column matrix ni, supaya IJK. So we dot product between these two vectors, we will get 2 minus M times M plus M, 1 plus M plus 3, 1 plus 2M. So 2M minus M squared plus M squared plus 3 plus 6M. So this one cancel off. We have 3 plus 6, which is 9M plus 3. And we said this one must equals to 0. So boleh tak kita cari nilai M berapa? Boleh, kita bawa dia pergi sebelah. We have negative 3 equals to 9M. So M is equals to negative 3 over 9, which is negative 1 over 3. So this is the answer. Boleh follow lagi? Very easy. Boleh, madam. Okay. Thank you. Very good. Find the value of B beta such that the vector A and vector B are orthogonal. Okay, one important things that you have to note, bila soalan tu sebut vector, maksudnya yang dia bagi ni adalah direction vector lah. So bila dia adalah direction vector, so kita boleh sebenarnya cari
apa tu, kita boleh dotkan ataupun kita boleh crosskan dia sebab kita hanya boleh dotkan dengan crosskan dua vektor tu kalau dia adalah direction vector. Okay, itu kalau perkataan yang digunakan dekat sini vektor lah. Okay, kalau perkataan yang digunakan adalah points, maksudnya dia adalah position vector. So position vector we cannot do um, the cross product ataupun the dot product between those two vector. Okay, orthogonal. Have you ever encounter this word orthogonal? Apa maksud orthogonal? Tak pernah, madam. Okay, ada Google tak? Ada, madam. Maksud dia apa? Perpendicular. Perpendicular. So saja kita nak try guna perkataan lain. Apa maksud dia? Perpendicular kalau disebut right angle ataupun angle dia 90 darjah ataupun dia adalah perpendicular ataupun dia adalah normal to the vector. Okay, so itu adalah maksudnya perpendicular lah. So bila kita tahu dua vektor yang kita dotkan dan dia equals to 0, maksudnya vektor tu dia perpendicular. So this is what the question wants you to do. So sama properties macam soalan atas tadi, beza dia perkataan yang digunakan dekat sini. Okay, so vektor A 1, 2, 3 kita dotkan dengan vektor B 2, beta and 1. We equate with 0, we will get 2 plus 2 beta plus 3 equals to 0. So 2 beta equals to negative 5. Beta is equals to negative 5 over 2. Okay, so B jawapan dia. Alright. So seterusnya, vectors from origin to the points P and Q are P and Q respectively. Then the area of the triangle. Okay, now bila dia bagi dekat kita points. So saya kata points adalah position vector. Tapi dalam case ni, points kita ni juga adalah direction vector sebab kita punya triangle sekarang dia adalah with respect to the origin. Okay, dia tulis dekat sini O, P, Q. Kita tahu vektor OP adalah position vector. Tapi dalam kes ni, memang kita kena gunakan OP sebagai direction vector sebab kita punya triangle dia reference dia adalah O. Maksudnya dia start, dia originate daripada origin. So we have vector OP dekat sini and we have vector OQ yang menunjukkan arah daripada O ke Q. Kan sekarang. Ada tak vektor OP? Vektor OP awak adalah vektor P macam tu. Okay. Dekat sini dia tertinggal keli ni. Sepatutnya ada keli ni lah. Menunjukkan bahawa dia adalah vektor. Okay. Dan vektor OQ, sebab dia kata kat sini the vector from origin to the point P, P and Q. So OQ adalah vektor Q kita sekarang. Okay, dia punya soalan find the area of the triangle OPQ. So area OPQ, so kita boleh guna the formula half multiply with OP dengan cross OQ. Maksudnya kita kena crosskan these two vectors and then cari dia punya magnitude lah. Okay, ada soalan tak so far? Belum lagi, madam. Belum, madam. Okay, so kita cari vektor
OP cross OQ ni. So OP we have 2, negative 3, 2. 2, negative 3, 2. 2, 3, 1. So untuk I, dia adalah negative 3 minus 6 I minus 2 minus 4 J plus 6 minus negative 6. So 6 plus 6 K. Kalau saya ada salah kira tolong bagi tahu ya. Okay, negative 3 minus 6 is negative 9I minus negative 2J plus 12K. So dia adalah negative 9I plus 2J plus 12K. So kita nak cari magnitude dia. So magnitude dia adalah square root of negative 9 squared, which is 81 plus 4 plus 144. So gunalah kalkulator. So square root 229 over 2. So kita tengok ada tak square root 229 over 2 ada. Jawapan dia A. Nah. So we start with this formula for the area for triangle lah. And then kita crosskan vektor OP cross OQ. Ingat walaupun dekat sini pada asalnya dia adalah position vector, tapi sebab segitiga kita ni memang dia originate daripada origin. So OP sekarang dia dah jadi direction vector daripada O kepada P. OQ sekarang daripada asalnya dia position vector sahaja, sekarang dia dah jadi direction vector sebab kita punya triangle start daripada origin. So OQ. So bolehlah kita crosskan these two vectors. Sebab kalau tak, kita tak boleh crosskan vector yang position vector. Tapi sebab sekarang position vector kita dah berubah jadi direction vector. Kenapa? Sebab dia originate daripada origin, itu sahaja sebabnya. Tapi kalau dekat sini awak punya segitiga adalah PQR. So boleh tak awak crosskan vector OP cross OQ? Tak boleh mesti kena guna vektor PQ cross PR ke, ataupun QP cross QR ke, ataupun RP cross RQ ke. Tak boleh guna OP cross OQ sebab segitiga kita bukan originate daripada origin. Okey, boleh faham maksud saya? Boleh, madam. Okey, seterusnya kita tengok. A unit vector perpendicular to each of the vector. Okay, so bila kita ada dua vector kat sini, dia suruh cari, okay, kalau awak tak nak tengok dulu unit vector ni, tak apa, kita nak cari vector yang perpendicular to both of them. So let's say kita ada vector A sebagai 2, negatif 2, 4. Kita ada vektor B sebagai 3, 1, 2. So bila kita crosskan vektor A dengan vektor B, kita akan dapat satu vektor baru. Vektor baru tu dia perpendicular to both A dengan B. Okay, ini kalau saya ingatkan balik, kalau ada yang lupa, apakah sifat C ni? C is perpendicular to A. C is perpendicular to B. Okay, so ini adalah sifat C. So sekarang kita nak cari ni C lah ni, vektor yang perpendicular to vektor 2i minus 2j plus 4k dengan vektor yang perpendicular dengan 3i plus j plus 2k. So cara dia adalah kita kena crosskan dua vektor tersebut. So kita buat A cross B.
I, J, K, 2, negatif 2, 4, 3, 1, 2, negatif 4, tolak 4. Untuk I, negatif 4 minus 4. I minus 4 minus 12. J plus 2 plus 6. Okay. So kita kira lah negatif 8I. 4 tolak 12 berapa anak-anak? Negatif 8. Negatif 8. Negatif positif. 2 plus 6. 8K. Okay. Thank you. So this is the new vector. This is the vector C that we want to find. Yang perpendicular to A. Dan dia juga perpendicular to B. Tapi soalan bukan minta vektor ini. Soalan minta unit vektor. So nak cari unit vektor, kita kena bahagi dengan magnitude dia. So magnitude dia adalah square root of 64 plus 64 plus 64. So 64 darab 3 square root answer. Saya ada salah kira ke? Enam puluh empat tambah 64 tambah square root answer 13 kan? Square root 192. Unit vector perpendicular to each other vector. Ada salah kira tak kat mana-mana? Madam. Ya? Yeah? Kalau kita keluarkan yang 8 ni dulu boleh kan? Boleh. Sekejap. Sekejap 192 bahagi 64. Oh, okay. Calculator. Sebab saya pakai calculator hitam ni. Boleh juga. So, dia adalah ini over square root 192 jawapan dia. Okay, tapi saya pelik kenapa tak ada dalam pilihan jawapan sebab dia factorize 8 tu. So, dia factorize 8 tu dapat negatif I plus J plus K. Okay, over square root 192 adalah square root 64 times 3. Okay, so kita boleh pecahkan je lah square root 64 dengan square root 3. Kat sini sepatutnya square root 192 adalah square root 64, square root 3. So square root 64 adalah 8, so 88 boleh potong. So masalah ni tadi kalkulator saya pakai kalkulator ni. Square root 192 tu sepatutnya kalau awak tekan dalam kalkulator kelas Swiss dia bagi jawapan berapa? Square root 192. 8/3. 8/3 kan. So sepatutnya kalau awak pakai kelas Swiss dengan kalkulator silver tu tak ada masalah lah. Sebab square root 192 kalau awak tekan dalam kalkulator hitam dia bagi bacaan perpuluhan. Sebab kalkulator hitam ni dia tak boleh bagi bacaan dalam set. Tapi kalau awak guna kelas Swiss dengan kalkulator silver dia sepatutnya bagi bacaan 8/3 tu. So awak tahulah kita boleh cancel off dengan 8 dekat atas dia. Okay, so thank you. So that is for the unit vector. So ingat bila dia nak unit vector, kita mesti bahagi dengan magnitude of the vector itself. Okay. So soalan ni kata find the scalar product. So bila dia guna term selain daripada dot product, awak kena tahulah walaupun dia gunakan perkataan scalar product yang dia masukkan tu adalah dot product. Kalau awak dah terbiasa dot product, dah lupa dah scalar product tu apa. Okay, scalar product adalah dot product. So we have U and V here. So bila kita dotkan dia, kita akan dapat 2, 1, negative 1. Kita dotkan dengan alpha 2,
1. So 2 alpha plus 2 minus 1, which is 2 alpha plus 1. Jawapan dia B. Okay. Seterusnya dia tanya, okay, betul ke tak? Kalau kita ada uh, vector A and vector B, the magnitude of A plus B sama dengan magnitude of A, magnitude B. So nak tahu whether this statement is true or false, we have to kira lah left hand side dengan right hand side. So let's try the left hand side. Left hand side is magnitude A plus B, which we have magnitude of 1 plus 3 is 4, 2 plus 1 is 3, and 3 plus 2 is 5, which is the magnitude is equals to square root of 16 plus 9 plus 25. So use your calculator. Square root 50. Ataupun dalam perpuluhan 7.071. Okay, and then the right hand side, we have magnitude A. Magnitude A is square root of 1 plus 4 plus 9, which is square root 14. And magnitude B is equals to square root 9 plus 1 plus 4. Square root 14, which is kalau kita tambahkan A plus B, kita akan dapat 2 square root 14. Adakah 2 square root 14 sama dengan square root 50? 2 square root 14 ataupun 7.48. Tengok tak sama Tidak sama. So bila value dia tak sama, so false lah. This statement is not true. So it should have not equal sign. So the answer is false. Okay. And then next one, which of the following is true? The answer is all the above. Kita tengok which of the following is true. So we have A plus B cross A minus B. Yang ni awak dah buat dah dalam konsep practice exercise kan. So left hand side tu kita ada A cross B multiply with A plus B. Kalau confused bagi tahu A plus B cross A minus B. So A cross A plus B cross A minus A cross B minus B cross B. Okay, so this is what we should have. And then A cross A dengan B cross B adalah kosong because this is a very important property of cross product, vector product. Bila kita ada dua vektor yang sama, kita crosskan, definitely we will get 0. And then if we have here B cross A, and then A cross B ni, kita boleh tukar dia jadi B cross A. Tapi bila kita tukar kedudukan dia, tanda dia dah jadi minus. Okay. So negative is positive. So kita have apple plus apple. So we have 2 apple here. Okay, so this is true. And then second one, let's say we have A plus B and A plus B. Awak tak payah susah-susah nak expand dia sebab these are two same vectors. So when we have two same vectors that we crosskan, we will get the answer is 0. So that's true as well. A vector perpendicular to vector U and V is the vector product of U and V. Okay, vector product adalah cross product lah between U dengan V. Okay, bila kita buat U cross V, kita akan dapat another vector, let's say W. So W ni apa sifat dia tadi saya kata?
dia perpendicular to vector U dan dia juga perpendicular to U dan perpendicular to V. Macam tu. So jawapan dia all the above betul. Okay. Okay. Kita sambung ni kat dalam part 2 of this Mcbuzz yang ketujuh. So, what I need you to do is for those yang belum buat, belum try buat langsung, tolong try buat soalan yang Mcbuzz yang ketujuh dan juga ke-9 kita baru release semalam. Ya, Mcbuzz yang ketujuh dan Mcbuzz yang ke-9. Uh, Tolong buat. Yang ni ada 6 orang, 7 orang je yang belum buat. Yang 9 ni baru release, so mostly belum buat lagi, so boleh try buat lah. Okay, ini untuk topik 5. So for those yang dah buat juga topik Mcbuzz yang ke-7 ni, tapi nak buat lagi tak ada masalah. Boleh try buat sampai you get a highest point macam tu. Sebabnya yang buat pun bukannya semua dapat full mark kan. Dapat setakat 6, 7, 8, 9 tu maksudnya banyaklah lagi salah. So try buat lagi, attempt banyak kali buat Okay, kita sambung ni kat dalam part 2. Okay, nanti saya akan upload dekat dalam YouTube. So itu sahaja daripada saya. Thank you H5P1. I'll see you again on Thursday. Hopefully on Thursday tu semua orang dah try buat Mcbuzz yang ke-9 yang baru rilis malam so that kita boleh discuss untuk hari Khamis ni persediaan UPS petang tu. Boleh ke H5P1? Boleh, madam. Okay, thank you everyone. I'll see you again on Thursday. Itu sahaja. And jumpa esok untuk lecture. Lecture kita dah masuk topik 7, permutation and combination.